Ayong gabi sa tanan, magasugod ta sa atong online Bible study. Sa pagsugod, mag-aampo ta. Amahala mo nga Diyos, niningatak na sa kagabhiyon, kami magaduol na usab, di sa mula nga presensya. Magpaubos di sa imong kabubuton sa among makinabuhi, di sa pagsunod, sa pagtuon sa imong pulong, pagtudlo sa imong pulong. Naghangyo ako sa imong pag-uban ka namo karon, pagtabang ka namo, labi na sa tanan imong makanakan nga din positibo, nagasunod o nagpaminaw sa imong pulong. Tabangin mong alagad, salamat nga ikaw maghatag ka na pulugang kaalam, kinailan ako ang asang pagkalimitado lamang o salamat sa teaching ministry of God, the Holy Spirit. Kining tanan ako minatugyan, minapasalamatan ng madawat, kinagi lamang sa pangalan ni Christ Jesus. Amen. Ang pulong sa Diyos, buhi o labing gamhanan, mas hait pa kasi bisan unsang duhay sulab nga espada, naglagbas bisan pangadto sa nagpahimulag sa kalag ug sa espiritu ug sa mga lutahan ug sa mga kinauyukan ug moy usa ka kritiko sa mga panghuna-huna ug mga tinguha sa kasing-kasing. Hebrehanon 4:12. Ang tibuok nga kasulatan sa Dios gipaginhawa ug maganansyahon alang sa doktrina, alang sa pagbadlong, alang sa koreksyon, alang sa pagpanudlo ngadto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios basin ra mahimong hamtong sa hingpit gisangkapan ngadto sa tanang maayong mga buhat. 2 Timothy 3:16 ngadto sa 17. Pagtuon aron pagpaksita sa imong kaugalingon nga aprobado ngadto sa Dios, usa ka magbubuhat nga dili kinahanglan nga maulaw sa husto nga paagi, nagabahin-bahin sa pulong sa kamatuoran. Okay, padayon kita sa atong pagtuon karon o dinhi na kita sa actually atong gitun-an ang human kita sa rank and authority sa atong milabay. Then atong ipadayon kining diri na kita sa etymology and isagogics of the word crown. Mga etymology kini siya o isagogics sa pulong crown. Number 1 yun nanong gitun-an nato kini siya tungod kay dito niya sa Bema Seat Judgment adunay hinatagay og corona didto og ang paghinatagay og corona didto gihulagway kini siya dinhi sa mga sinulat ni Apostol Pablo sa paghinatagay usab og crown sumala sa kasaysayan sa mga sundalo. Ug busa ang mga sundalo pinasikad sa ilahang kadaugan aduna sila madawat nga nagkalain-lain nga mga corona, no? Ug busa sa dihang makakita kita diha sa Biblia sa pulong nga corona or crown kana siya naghisgot mahitungod sa gitawag nato nga kasaysayan sa mga kasundaluhan ug lakip na sa mga atleta sa unang mga panahon. Og busa karon atong pagatun-an kining etymology and isagogics of the word crown. The Bible must be interpreted in the time in which it was written. The crown of the Roman Empire are the pattern. So mo gini siyang corona. Ang crown sa Roman Empire mo kini siya ang pattern sa gitawag nato og paghinatagay unya og corona didto na sa Bema Seat Judgment. Sa pagsulat man gud ni Apostol Pablo nining panahona, mao kining panahona nga nasulat niya ang mga epistles diin ang Roman Empire mao ang pangulo sa tibuok ng kalibutan during that time. Ug atong nakita ang ilahang mga sundalo mao ang nahimong pattern ini. So Roman Empire are the pattern. Una diri kining pulong Stephanos. The Greek word Stephanos means crown.
Ang pulong Estepanos, bali ko nako gitawag kini siya og crown. A reward for winning. So mo ni siya no, a reward for winning. And then the Greek word diadema means a crown for a king. So naay Estepanos nga Greek word which means crown, a reward for winning, and there is also a Greek word diadema means a crown for a king. So alang pud kini sa mga hari kining word nga diadema. So number 1 Estepanos, number 2 diadema. So ang diadema ginagamit kini siya for a king, used for the second highest decoration in the Roman army. Now, diadema is not used because very few believers will rule with Christ during the millennium. So, atong nakita, sa dihang nagsulat si Apostol Pablo, wala kayo nagamit kining diadema tungod kay gamay man lang gud ang mananaog sa gitawag natog Kristohanon nga pagpangalagad. Busa ang kasagaran nga gigamit dinhi kining Estepanos, a crown, a reward for winning, no? So mo kining mananaog sa pagpangalagad sa Ginoo apan dili katong gitawag natog usa nga mananaog nga mahimong hari sa malabot nga mga panahon. So lahi ang Estepanos, lahi ang diadema. Posible sa Estepanos daghan ang mga magtutuo nga makabaton ini nga korona, apan kining diadema pipila lamang ang makakuha niini. So muna nga ang diadema is not used because very few believers will rule with Christ during the millennium. So gamay lang ang magahari uban ni Kristo Jesus, kato lamang gitawag natog ni abot gyud sa espirituhanon nga pagkahamtong ug nahimo siya nga impact sa iyang Christian way of life. Number 3, the Latin corona. Naay pulong din nga corona. The Latin corona was the highest decoration in the army and is the exact equivalent of the Greek Estepanos. Kining Latin nga word nga corona, maura ni siya sa equivalent ra ni siya sa Greek nga Estepanos. So corona mo nang crown sa English, corona sa Latin, and then equivalent siya sa Estepanos. Dili tong diadema ha, dili tong diadema. And then the Roman had many different crowns. Daghan sila mga klase sa corona. So as decorations in the military. They also give crown to the winners of the athletic contest. So muning Roma, no? Ang Romans nagahatag sila og mga crowns sa mga military victories, nagahatag din sila og crowns sa mga athletic winners. So munang corona. Now, corona obsidionalis. Sugod kita diri sa letter A, kining corona obsidionalis. Ang corona obsidionalis or gramania, no, kining obsidionalis or gramania, no, gitawag kini siya a wreath of golden strands was the highest decoration. This was given for breaking a blockade or raising seeds, no. Kinibitang sa panggubatan sa dihang ang usa ka sundalo atong nakita nabungkag nila tong mga harang sa panggubatan ug ilang napataas ang ilahang bandera diha sa gitawag dapit nga ilahang nailog ug naagaw. Kahinumdum kamo kung nagatanaw kamo sa gubat sa Ukraine ug sa Russia, atong nakita pag makailog gani ang Russia sa usa ka probinsya sa Ukraine, butangan nila nag-flag sa Russia. Pero pag ang Ukraine na pod makailog na pod og mga probinsya o region baka sa Russia, butangan pod na nila og flag. Naghulagway nga na-conquer nila mao kana nga dapit. Now, letter B. Kining gitawag natog corona civica.
Corona Civica, a crown of golden oak leaves. No? This was awarded to a soldier who saved the life of another citizen in battle and held that ground from the rest of the day. So, kung ikaw usa ka kasundalo, kunya nakita nimo nga adunay usa ka civilian nga diin kinahanglan pagaluwason bisan man risko kaayo o delikado ang imong kinabuhi, apan isip usa ka sundalo kay trabaho man ninyo ang pagproteksyon sa mga civilian, trabaho man ninyo ang pagluwas sa mga civilian nga ana sa delikado. Kung ikaw nga sundalo nagabuhat kaniana o nakaluwas ka sa kinabuhi, bisan lamang sa usa ka lumulupyo sa nasod diha sa panggubatan, ikaw makadawat niini nga corona kining gitawag so Corona Civica. So Corona Civica kay ang mga sibilyan man mga sibilyan nga mga tao nga nasa gitawag na tog delikado nga kahimtang nga imuhang girescue bisan man sa kalisod sa kinabuhi, bisan man sa kadelikado sa kinabuhi. So kung ikaw nagaprotection kaniya, ikaw nagaluwas kaniya, makadawat kaniini nga corona o gitawag kini siya Corona Civica. Ang ikatulo is Corona Navalis. Corona Navalis was the highest decoration in the Navy. Sa Navy na po din siya. For destroying a fleet or the first marine to board an enemy ship. So, kung makadawat ka Corona Navalis sa dihang ikaw nakadestroy sa usa ka dakong barko sa kalaban, or kaha ikaw ang permiro nga nakakatkat sa barko sa imuhang mga kaaway. So alang sa mga sundalo nga nakaguba o nakadaot sa barkong panggubat sa imong kaaway, o kaha imuhang nakatkat pag-una ang gitawag na tog barko sa imong kaaway, ikaw usab niya na makadawat sa corona nga gitawag Navalis. Corona Navalis from the word Navy, no? O ganina Corona Civica from the word Civica, naghiskot na hitungod sa mga civilian citizens. Now, letter D. Kining letter D, gitawag kini siya Corona Moralis. Corona Moralis was awarded to a first soldier who scaled the wall of a besieged city. Halimbawa, nakailog na mo og usa ka syudad, gubat ka na siya, no? O sa inyuhang pagpakigubat, nakailog ka mo og usa ka syudad. And then, sa dihang nailog ninyo ang usa ka syudad, ikaw ang nakasukod, nasukat nimo ang wall of a besieged city na makadawat usab ikaw nining Corona Moralis. So, walang letter D. And then letter E, kining gitawag na tog Balyaris. Balyaris was awarded to a first soldier to reach the enemy lines in battle. Balik ko na ko. Balyaris was awarded to a first soldier to reach the enemy lines in battle. So halimbawa, adunay mga gubat, and then ikaw nga sundalo, ikaw ang unang nga nakabot sa linya o gitawag enemy's lines. Naay linya din ha nga gikinahanglan inyuhang adtuan, mao kana ang front line sa mga manggugubat. And then ikaw unang nakaabot didto sa pagharang sa inyong mga kaaway, pagproteksyon sa inyong nasod, na ikaw makadawat niining corona nga gitawag Balyaris. So Balyaris was awarded to a first soldier to reach the enemy lines in battle. Letter F, Corona Aurea. Kining Corona Aurea
was a golden crown for gallantry in battle or any heroic act in battle. So lahi po ning corona aurea, no? Alang kini siya sa mga sundalo nga aduna sila heroic act diya sa panggubatan. Siguro atong nakita bisan man sa kadelikado sa ilang kinabuhi apan tungod sa ilang pagproteksyon sa ilang nasod, ana sila, wala sila mubiya sa pag-proteksyon o pagharang sa ilang mga kaaway o kanang sundalo naghisgot ka na siya may tungod sa iyang heroic act in battle. Gusto siya nga mapanalipdan ang iyang nasod o tungod niya na tagaan siya nining gitawag corona aurea. And then later the corona triumphalis, from the word triumph. The corona triumphalis was awarded to victorious commander. So kung ikaw ang nagdala niya na nga gitawag na to, ikaw ang commander niya ng mga kasundaluhan, unya nagmadaugon mo, ang kadaugan ninyo nahimong kadaugan usab sa inyong commander. Ug ang commander mo makadawat din hag triumphalis, corona triumphalis. So mao kini siya ang madawat. Now nganong gihisgutan nato ni siyang nagkalalain-lain nga mga crown? Tungod sa Bible usab adunay nagkalain-lain nga mga crowns. In fact, ato nang naghisgutan sa milabay ang 5 ka klase nga crowns nga gisgutan sa Biblia. Dito'y crown of joy, may crown of life, may crown of glory, may crown of righteousness, ug may incorruptible crown. So natagsa-tagsa nato na siya, no? Ug kana siyang mga tagsa-tagsa kang mga crowns nga gisgutan diha sa Biblia, naghisgot kini siya o naghulagway kini siya. Listen carefully as I go through this morning. First Peter, we're talking about witnessing. This verse is not telling you to make Christ Lord, by the way. Sorry, kanay gamay nga giayos, no? I do not know ay mga sound. Your life, okay? Tell me how to do it. Nga nakatong nagpasok man ko mga sounds. He's already the Lord. Okay, so That we are to be sige, padayon na ta, no? missioned by So nganong gisgutan nato ang mga crowns tungod kay what we call atong gitun-an ang mga crowning sa mga only magtotoo filling of the Holy Spirit. unya dito sa Bema City Judgment. Sa ako nang giingon, Consistent. adunay 5 ka klase nga crown nga gisgutan sa Biblia ug ako na tong naisgutan kaninyo kaganina. Ako lang balikon sa makadyot kay basin og Even whom they've not heard. naputol kadto sa naigayos, no? How will they hear? Adunay gitawag to crown of joy, They preach and listen. crown of life, Just as it is crown of righteousness, how beautiful crown of glory, ug incorruptible crown. Ug nganong nasulat ka na ni Apostol Pablo ang mga crowns or mga corona tungod during that time ang Roma mo ang imperyo sa tibuok ng kalibutan. is an opportunity for you to give Bilang imperyo o empire sa tibuok ng kalibutan, this word naghahatag sila og nagkalain-lain nga mga crowns sa ilang mga kasundaluhan they hear without a sumala sa ilang mga performance or achievement, Russo especially sa mga panggubatan. so pronounced Sa maong paagi-usab, alang kanato nga mga magtotoo, someone who aduna kitay gubat nga atong ginapilan, not limited to ug ana kanimo ang pagpili God's word kung ikaw magmadaugon ba sa imong Kristiyanong pagkinabuhi of eternal life. o mapildi ba. Anyone, Ay hinumduman nato ang atong kaaway, this is the duty. daghan kay siya og mga taktika, daghan kay siya og pamaagi Feet nga ang mga kasundaluhan sa Ginoo should be wearing. dili magmadaugon sa ilahang pagpakigubat. Military metaphor for the Bot niyang pasabot ni ana kita nga mga magtotoo karon buhatan gyud og pamagi sa tong kaaway with the preparation nga dili kita magmadaugon nga mga Kristohanon. for our advance. And in fact, dili gyud malipay ang atong kaaway nga si Satanas You might step nga kita mahimong exhibit niya sa evidence testing. to advance and be Dili niya gusto nga kita niya mahimo nga gospel usa ka Christ. Did you hear what he gitawag na to said? Your feet witness the gospel sa gitawag na to trial ni Satan. gospel of the Lord Jesus Christ. Ug mao kana nga Corinthians
nagapaningkamot siya, nagabuhat siya daghang mga pamaagi ug harang alang sa mga magtotoo nga dili makakabot sa espirituhanon nga pagkahamtong. So mao kana nga ang atong kinabuhi isip mga Kristohanon, daghan kayong mga hadlang, daghan kayong mga babag nga diin makabot nato ang pagkinabuhi nga pagkahamtong o pagkinabuhi nga espirituhanon. So its crown included monetary reward. Its crown included monetary reward, freedom from taxes, children educated at public expense, and a statue of the person erected in the public square. The crown is used for the greatest honor God can give to every believer. So, mao kana sa crowning, no? Importante nga masabtan nato kanang crowning. So, ang mga crowns, balik ko nako, ang mga crowns naghulagway kana siya sa kadaugan. Walay usa ka tawo nga nag-appeal sa contest nga nakadawat og crown nga wala siya nagmadaugon. Buti pasabot kung gikoronahan siya, nagpasabot nagmadaugon siya. Sa samang pagi, ang magtotoo nga pagkakoronahan unya sa Bema Seat Judgment, nagpasabot nga nagmadaugon siya sa iyang Kristohanong pagkinabuhi. Ug busa alang kanato nga mga magtotoo, sa ako nang giingon kaninyo, ang atong kaaway nga si Satanas, dili gid na siya malipay, dili gid na niya gusto nga kita nga mga Kristohanon magmadaugon sa atong pagpakigubat nining kalibutana. Kanunay gid ta niya nga hatagan og pamaagi nga mabalaka, magkaguol, magkasuko, magkaguliyang, mo gina ang iyang katuyuan, makasala. Gusto gina niya nga kita kanunay magkinabuhi nga dili uyon sa kabubuton sa Dios. Nganuman, tungod kay dili niya gusto nga mahimo kitang witness unya sa malabot nga mga panahon sa gitawag na to final trial between Satan and God. So, ang una niyang ginabuhat sa dili pa magtotoo, yang harangan ang usa ka dili magtotoo nga kung pwede lang dili makasabot o dili makadungog sa maayong balita. Mao kana ihang primerong buhaton alang sa mga dili magtotoo. Kung mahimo man magtotoo ka, harangan na pud niya ang mga magtotoo nga dili motubo ngadto sa pagkamtong. Apan nato nakita si Satanas pakyas mo gid kanunay tungod kay bisan man nang iyang mga harang namang gyud mga luwas. Di man gid niya mapugnan nga matag adlaw naay mga taong mga luwas pinasikat usab sa pagka-ambasador o sa pagsangyaw sa mga magtotoo sa atong panahon. Ug kung mahimo naman pong magtotoo, pakyas mangyapon si Satanas, kay bisag unsay iyang mga kalihukan, napugnan niya ang mga magtotoo, nga magatubo nga tos pagkahamtong, naamang yun gihapoy magatubo nga tos pagkahamtong. Ug busa pakyas si Satanas niya na. So malabot nga mga adlaw, si Satanas, mahimo gyud nga matagbaw siya sa hustisya sa Dios. Tungod kana siya sa gitawag natog mga magtotoo sab nga nagatubo ngadto sa paghamtong. Ug mao kanang mahimo kitang usa kay gitawag natog saksi sa gitawag natog final trial unya ni Satan pagabot na unya dito sa katapusang paghukom after the millennium. Nawanhi kita karon sa maturity and integrity kay atong related man kini siya, no? Dili man ka pwede makadawat og rank and authority o crown kung wala ka moabot diri sa pagkahamtong o sa gitawag nato pagkinabuhi nga adunay Kristohanong integridad.
So din kita karon sa maturity and integrity. Ang atong mga teksto makita sa 1 Corinthians 12 verse 6, 1 Corinthians 14:20, bisa man Hebrews 5 verse 4 o Hebrews 6 verse 1. Now, number 1, maturity is the goal of the Christian life. Mo gini nga to ang kalabuton nga diin magatubo kita nga tos pagkahamtong. Dili gyud lami ang kinabuhi kung walay pangandoy, walay kalabuton. Ang kinabuhi mahimong nindot sa dihang aduna kitay kalabuton. Apan ang nakanindot nini kay kini ang kalabuton, adunay gitawag nga tog value sa eternity. Dili tong kalabuton nga kalibutanon. Kay ang tao manggod atong nakita, kung dili gyud makasabot sa espirituhanong mga butang, masangit ra gyud siya sa mga butang nga temporary. Dili niya makita ang mga butang eternal. Dili niya makita ang adunay nindot nga kinabuhi diay. Luyo ni ining kinabuhi. Ug busa, ang usa ka magtutuo dapat moabot gyud siya niining iyang panglantaw tumong og kalabuton isip usa ka magtutuo nga mahimong usa ka hamtong. Now, number 2, maturity is achieved by consistently learning and applying Bible doctrine. So walay laing pamaagi alang sa usa ka magtutuo nga ma-achieve niya o makabot niya ang pagkahamtong. Gawas lamang sa consistent na padayunon nga pagtuon sa pulong sa Dios o mapadayunon nga pag-aplikar sa pulong sa Dios o sa mga Bible doctrine nga nasa iyang kalag. So importante gina, no? So wala laing pamagi nga ang usa ka magtutuo magahamtong. Gawas lang gyud sa gitawag natog mapadayunon nga pagtuon sa pulong sa Dios ug mapadayunon nga pag-aplikar sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw sa atong pagkinabuhi. Ani kita karon sa number 3. Maturity is scaled and mastered by following the protocol plan of God. So maturity is scaled and mastered by following the protocol plan of God. Dili ka mahimong hamtong kung dili ka gitawag na tog skilled, dili ka hanas. The word skilled means hanas. Dili ka hanas o dili ka maayo diha sa pagsunod sa mga sistema o sa mga procedure sa plano sa Dios. Halimbawa nini, saan mo paggamit sa mga divine assets. Kung dili ka sanay o dili ka hanas sa paggamit nining divine assets, kung saan man nimo pagmadaugon sa imong Christian way of life. Gikinahanglan gayud nga mahimo ikawng hanas, mahimo ikawng maayo o master sa pagsunod sa mga sistema sa plano sa Dios. Halimbawa, filling with the Holy Spirit. Kung wala nimo kini siya masabti, nan magkinabuhi lang gyud ikaw nga walay gahom diha sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Ang Kristohanong pagkinabuhi, ang iyang gahom nakasalalay lang gyud diha sa gahom sa balaang espiritu. Without the power of the Holy Spirit, we are powerless. Balikon ako, without the power of the Holy Spirit, we are powerless. So nakasalalay ang atong kusog, nakasalalay ang atong pagkamadasigon, ang atong kusog sa dihang kita adunay gahom sa balaang espiritu. So just remember na duha lamang kining gitawag na to power option. Ang power option na to number 1, maong gitawag na to filling with the Holy Spirit, gahom sa balaang espiritu. Ug ikaduha nga power option na to mao ang the power of Bible doctrine in our soul.
Just say, okay, So, nice day. kung naa kanining duha o nagamit kini mo nagamit nimo kining duha, nan adunay kay power. This arguing with people. You have the word of God in your soul, You have to prove it. o busa motivated ikaw sa pagbuhat sa mga espirituhanong butang. Is the Bible really Unya, the Word of God? adunay kay gahom sa balaang espiritu, nan kana nagpasabot. Is it? Master ikaw sa word of God. Then they may come up with this. Gitawag word of God mastery or mastery of the word of God. Hell, if they haven't ever heard And then, not only that, that argument with ang mga time and opportunities, to deal with an ginagrab nimo kana siya. impossible. Don't do it in a crowd. So, importante nga masabtan nato kini siyang paggamit sa mga divine assets. Sometimes a lost Divine assets kinahanglan masabtan nato kana siya. also Tungod kay kung dili nato pagagamiton ang divine assets, approach. now unsa may assets nga nasa to ang alawas old signature. All the time to do certain Bisan pag unsa ka maayo kana, thing or putting up some shade. magbuhat ka sa imong area of You know, whatever it strength. is. Now, all Bisag unsa ka klase nga maayo kana, dili ka na siya madawat Christ and o the dili ka na siya makapasar they know whether sa kabubuton o sa panglantaw sa Dios. avoid these false concepts Busa, getting into ang gahom lamang people every day. nga diin madawat sa tubangan sa Dios, Must have a large ang gitawag na tog, audience. ang maayo lamang nga buhat nga madawat sa tubangan sa Dios, Is not spiritual mao katong maayo because you nga don't pinasikad IQ. sa power or sa impluensya sa pulong sa Dios nga nasa imong kalag, plus the power of the Holy Spirit nga nagalihok diya sa imong kinabuhi. So it's not about how you Anhing kita si kaupat, have, it's about the power maturity has the capacity for life. if you will use Kung ikaw nagatubo nga to sa pagkahamtong, it. Must come from adunay kay capacity for life. about bullying, Nga unsa man ning capacity for life? pressuring somebody Ang capacity for life atong nakita for approbation, nga ang imong kinabuhi trying to get some bisag unsa may mga mahitabo, unsa may mga sirkumstansya dinha, great Christian. dili ka matandog. That's a joke. Na kay capacity nga model sa lain-lain nga mga pagsulay sa imong kinabuhi. To witness. Aduna kay capacity nga mudawat bisan mag unsa ang nagapanghitabo sa imong Here's something. adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Look out for false Yes. systems of salvation. Aduna kay capacity. See this all the time. Dili ka malukmay, dili ka mawadan og kusog, di ka Believe in Christ and mawadan og power, that's not true. na kay capacity for life. Receiving a free gift from Makita nimo ang usa ka problema, you, making a pero sa gihapon sa sulod sa imong kinabuhi, wala ka matandog sa mong problema, born again kana tungod kay aduna kay capacity for life. eternal life. And Kaya nimo nga dadon ang mga problema he didn't tell him he needed diha sa gitawag na to for the Lordship Kristohanon nga pagpangalagad Christ and make him nga nagmadaugon ikaw. at the Adunay mga pagsulay sa atong kinabuhi nga Spirit makita nimo nga kini nga mga pagsulay kaya ra kay nimo ni siya. us. Ngunit nakay capacity for life. God the Holy Spirit does And the number 5, maturity has the capacity for love. the morality salvation. So nakay capacity for life, yes, nabugay capacity for love. Be saved. Bisan man ang usa ka tawo dili angayan nga higugmaon, True, that's called pero alang kanimo kaya nimo nga higugmaon siya and still tungod sa pulong sa Dios nga imong nasabtan good deeds. and through the power of the Holy Spirit inside you. So don't follow. So nakay capacity for love. If you're going to accept Christ, you're going to Okay, maturity has the capacity for life. Maturity has the capacity for love. and thou shalt be saved. And then The Bible clearly maturity has the capacity for happiness. eternal life. Okay ni. It has the Son, has So kung usa ikaw ka hamtong nga magtotoo, doesn't say anything about commitment na kay capacity and moral. nga magmalipayon Lord, these are bisan man sa mga nagkalain-lain nga mga pagsulay sa imong kinabuhi. ritual. O kining 1 Thessalonians 5:17 Being baptized. o Galatians 5:22 Thank God I didn't nga baptize any of you. nagahiskot mi tungod sa the fruit of the Spirit nga diin adunay kalipay. I don't know who they O kining 1 Thessalonians 5:17 are, Jews. nagaingon rejoice forevermore. Paul did not Mao kini ang nasa imong kinabuhi. Bisan man og unsa ang dangatan sa imong kinabuhi, ritual adunay tinuod nga kalipay diha sa sulod. and, Tungod kay adunay kay paglaom sa eternity o ang imong paglaom sa eternity mo nagahatag kanimo og capacity you must believe and have
capacity for happiness. I'm reminded of a story I So, heard years ago. busa, As a witnessing, ang usa ka hamtong nga magtotoo, praying, kneeling down, and aduna usab say gitawag na tog capacity this guy kept for happiness. feel anything. Or sa lain nga pinulungan gitawag na tog kini siya Guy that I knew sharing the happiness of God. breath out. Nakaambit ikaw sa kalipay That's not how nga you iya do sa things. Dios. You don't have to have some kind of a, So sharing the happiness of God. I didn't have an emotional So experience. sa imong kinabuhi I wanted to believe atong nakita receive it as my son. samtang nagahulat kita sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus What he did for me. na mga pagsulay, pero sa sulod sa atong kinabuhi adunay kalipay. Sa sulod sa atong kinabuhi adunay kadasig sa padayon kita nga magapangalagad sa atong buhi nga Dios. Accepted Christ, And then diri kita karon sa number 7. and then we're going to Maturity has the capacity for greater grace. Sa James 4:6. That's not how you get Maturity has the capacity for greater grace. Ang iyang gisgutan din saved and get saved. kung ikaw manggod usa ka hamtong nga magtotoo, Christ personally, gracious ka, I've never invited people. grasyoso ka. I've invited Na unsa may nganong gitawag man ni siya gracious or greater grace. the Lord Jesus Christ where Ang usa ka magtotoo nga hamtong sumala pa sa Santiago 4:6 sa makita din ha. Humble siya, key verses you dili wala siya nag-operate sa iyang arrogance, in first wala siya nag-operate sa iyang kaugalingong kusog. deposition that Kaya kung mag-operate sa atong kaugalingong kusog, now dili na siya grasya nga iha sa Dios, no? Naga-operate kita pinagi sa gahom sa balang espiritu ug nyana atong nakita you who believe in the flexible kita, mahimo kitang grace-oriented person. Ang grace-oriented person nagpasabot nga dili ta man nagapanghilabot ni bisan kinsa, name of the Lord shall bisan man og kanang tawhana ang ngayon jud nga pag hisgutan, know for sure. dili kita mag hisgutan na niya tungod kay grace-oriented man kita. Nakasabot kita nga ang matag usa ka nato manubag raw niya so malabot ng mga adlaw. Everyone who beholds us So dili ko pwede mutubag in him may have sa imong kahimtang karon raised him up at the last. tungod kay ikaw aduna na kay ikaw galingong pagpanubag sa imong gibuhat karon dito niya sa Bema Seat Judgment. Gives up, does this, or Ikaduha, gives up and goes forward and raises atong nakita din ha, a commitment that dili ta magiging legalistic. believes in him. Dili ta nagapanaway, Believe in the Lord dili ta nagapamakak, dili ta nagapanghilabot Christ alone. tungod kay ang usa ka magtotoo nga grace-oriented, Your place on earth, dili hilabtanon, you know you're a son dili naga-tabi-tabi, Father and pray. dili naga-slander, I believe dili naga-malign. willing to accept him as my So, ang iyang kinabuhi, dili siya nagapanghilabot nga sa uban, 44. No one kundi para sa iya ha, sent him. grasyoso siya nga magatanaw ni bisan kinsa No one can come nga gawasnon sila sa ilang kinabuhi. to him. Ug nga dili usab kita matandog 647. ug unsa man ang gitawag na tog And he, ginabuhat sa usa ka tawo. there it is. And Kaya nga nung matandog man ta sa ginabuhat sa usa ka tawo, kung grace-oriented ta. he who does not Ang usa ka tawo nga grace-oriented, who God about him. wala siya pakialam And then in ug unsa man ang pagabuhaton sa usa ka tawo, Christ tungod kay nakahibalo siya nga kanang tawhana, of our own siya raon niya ang manubag niya na Christ dito sa Bema Seat Judgment. comes from God. Siguro pwede ka nga mag-ampo kaniya. Pero ang pagpanghilabot dili. 5, but to Wala kita'y katungod nga magapanghilabot. May bisan kinsa. him who justifies the Kung mao ka na sila, itugyan sila sa Dios. Ang Dios na ang bahala sa ilang kinabuhi. you have the attitude of being ready to witness, Now, anhi kita sa number 8. Mao kini ang katapusan na to, no? or are you shy, Ang number 8 is maturity is a spiritual aristocrat ashamed of the gospel, or invested with the title someone about friend of God. Sa James 2:23. the gospel because he Ang usa ka magtotoo nga nagatubo sa pagkahamtong, you first, usa siya ka spiritual aristocrat. never be ashamed. Unsa man ning spiritual aristocrat? You should pray for people to have Buti pasabot nga to respond. kini nga magtotoo angayan siya nga makaangkon sa gitawag na tog title nga friend of God. So here's my final Now, verse for you. ang pagkakabot o gitawag higala dili biya basta-basta, no? Siguro ikaw aduna naman kay mga higala din ha. For meet the standards of Kapan dili nimo siya mahimong higala born again.
kung wala siya makapasar Christian standard. sa imong mga standard. And don't try to get the unbeliever to Dili nimo siya mahimong higala make an issue out of Christian kung life. nakita nimo nga ang imong standard Joining a church, wala masunod the cart before the horse. niya. Someone who accepts Christ, Kay ang tao na may standard. accepts Christ may want to be baptized. So sa samang paagi sa Dios, Not how you get ang Dios taas kay siyang standard. Now, Mahimo lang ikaw nga friend of God, use you as mahimo lamang ikaw nga higala sa Dios. give the gospel, Sa dihang ikaw make it very clear. ning pasar diya sa standard sa They Dios. can have a ticket to heaven based O on Christ. nakita na nato ang bunsang standard sa Dios. Give it to them, Buti pasabot nga ang imong kinabuhi Jesus Christ, nagasunod og unsa man place, ang buot offers you forgiveness. ipabuhat sa Dios sa imong kinabuhi. Is that clear? Dili ikaw mulihis, dili ka muliko sa tuo o sa wala The Lord Jesus Christ. sa imong pagpangalagad sa Dios. Counting on you. Kung ikaw friend of God, dili gud ikaw mo betray, Listen, dili gud ikaw mo supak, dili gud ikaw mo gitawag na manghilabot sa usa ka tawo nga imong higala. So buti pasabot kung higala nimo siya, dili ka mo supak niya, dili ka manghilabot niya, ug mo extend ikaw sa imong tinuod nga pagtabang ug kaluoy ngadto kaniya kung gikinahanglan siyang pagatabangan. Nganuman, higala nimo siya. And in fact, kung tinuod pa gid gani mo siya nga higala, willing pa gani ikaw nga muhatag sa imong kinabuhi para sa imong higala. Kay higala man nimo siya, naanay mga tao no nga tungod sa ilang ka-close, sa dihang ang iyang higala nasa delikado nga kahimtang, siguro gitabangan og mga 5 ka tawo. Kunya ikaw, nakita nimo nga higalay gud nimo siya. O nakita nimo nga kinahanglan nga mo laban jud ka kaniya kay higala nimo siya, pwede ka nga mo apil ngadto sa pagpakig sumbaganay tungod kay higala lagi nimo siya. Ana na siya, no? Kita nga adunay higala, dili nato pwedeng talikdan ang atong higala. So, sa mong pag-iusab, ang usa ka magtutuo, kung nahimo na ginatong higala ang Dios o kita gitawag tag higala sa Dios, kana tungod kay kita nakapasar sa standard sa Dios. Og atong higala ang Dios sa atong kinabuhi. Sama ni Abraham, si Moses, sila man ang duha ang gitawag nga higala sa Dios. Ug nganong gitawag sila nga higala sa Dios? Now atong pagatanahon, unsa man ang kahimtang ni Abraham? Ang kahimtang ni Abraham sa dihang gipangayo kaniya ang iyang bugtong anak na si Isaac, wala niya gikadalo kaya ang nagapangayo ang iyang higala nga Dios. Willing siya nga ihatag ang iyang anak. Bisan tinuod usa lang ka buok ang iyang anak ug wa na lain yadto kung iya tong ihatag sa Dios, wa na siya anak. Apan tungod kay higala sila sa Dios, higala siya sa Dios, willing siya nga ihatag niya ang iyang anak alang-alang sa iyang higala nga mao ang Dios. So, inana na ang gitawag na to title, friend of God. Maturity is a spiritual aristocrat invested with the title, friend of God. Now, moto ta kang Moses, unsa nitabo kang Moses? Si Moses, sa diyang gi-offeran unta si Moses, nga himong anak siya, sa anak ng babae ni Paraon, atong nakita, wala gidawat ng Moses kadto siya. Kaya nakita niya, nga kadto siya, mahimo lamang hinuon nga pamaagi, nga diin siya magsupak sa kabubuton sa Dios. Dipili ni Moses, nga baganto siya sa pagsunod sa kabubuton sa Dios, sa pagpakiguban sa mga Hudiyo, sa paglingkawas sa mga Hudiyo gikan sa slavery sa Egypt, sa pagdala ngadto sa gitawag land of promise nga mao ang Kanaan. Ug atong makita kana sa Hebrews 11, no? 24 ngadto sa 26. Nga si Moses gipili gid ni Moses nga dili siya mosunod nga pagatawgon nga anak nga adopted son sa anak nga babae ni Paraon. Kaya paalang kaniya
mas maayo lang kaniya ang mag-antos nga magsunod siya kang Kristo Jesus dito sa kauban sa mga katawhan sa Dios. Kay magpuyo siya sa palasyo na diin anaa dito ang kasalanan. So buti pasabot nga gidecline ni Moses bisan man ayang opportunity unta mahimo siyang apo ni Paraon kay ada himo man siyang anak ni Hatshepsut, no? Himo man siyang anak ng babae ni Paraon nga mao si Hatshepsut. So kung mahimo siyang anak ng babae, mahimo siyang anak sa anak ng babae ni Paraon, posible siyang mahimong hari na usab sa Egypt sa malabot ng mga panahon. Pero gipili ba na ni Moses? Wala. Nga naman, gipalabi ni Moses ang Diyos sa iyang kinabuhi. Sa samang pagkagiusab, kita nga mga magtutuo karon, kung mutubo kita nga to sa pagkahamtong, maturity is a spiritual aristocrat invested with the title friend of God. Sadyang mahimo na kitang higala sa Diyos. Nagpasabot, mahimo kitang higala sa Diyos tungod kay nakapasar kita sa standard sa Diyos. Ang standard sa Diyos hingpit, ang standard sa Diyos perfect, ug busa nakita niya ikaw nga dili gid ikaw mobiya kaniya bisan mag-unsay mahitabo sa imong kinabuhi. Ug busa kay higala man nahimo naman nimong higala ang Dios, magmalahutayon ikaw nga magkinabuhi alang kaniya. Dili ikaw naga-betray, dili ikaw naga-supak, dili ikaw nagapakaulaw sa imong higala, di ba? Yung nana mo na. Kung aduna tay higala, di mo ginato siya gusto nga masakitan. Kung natay higala, di nato siya gusto nga mapakaulawan. Kung aduna tay higala, dili nato gusto siya nga supakon. Dili nato siya gustong yaga-yagaan. So mo ka ng usa ka magtutuo nga nagatubos paghamtong nga kita magkinabuhi nga dili nato gustong maulawan ang atong Dios nga atong higala nga atong gialagaran. Dili nato gusto nga supak-supakon ang atong higala nga mao ang Dios. Well, dinhi lamang siguro kita mga kaigsuonan karon. So balik ko na ko sa pagbasa ang number 8, maturity is a spiritual aristocrat invested with the title friend of God. James 2:23. Okay, mag-aampog kita mga kaigsuonan. Amahan na mo nga Diyos, niningatak na sa kagabhiyon, kami maghahatag sa among mga pagpasalamat, pagdaig kung paghimaya ang anak kanimo, bisan man sa panahon nga imong gihatag nga kanamo, na din kami nagkatuon sa imong pulong. Salamat sa imong grasya, sa imong gugma, ug sa imong kaayo. Salamat sa imong pagtabang kanamo nga magkinabuhi kami nga uyon diha sa imong kabubuton sa tanang panahon. Nga din kung kami nahigugma kanimo, Father God, kung kami nahimo nimong higala kana nagpasabot nga dili na kami mobitri nga kanimo, dili kami musupak nga kanimo, dili kami magpakasala nga kanimo, dili kami magsupak-supak, dili kami magbuhat og mga butang nga makadaot nga kanimo. Father God, salamat sa panahon nga gihatag nga kanamo, tabangi kami nga magmapadayonon nga magmadaugon sa among pagpakigubat nini nga kalibutan. Naibalo kami nga among kaaway, kanunay gayud nga nagabuhat og nga pamaagi, nagabuhat og nga litag aron sa paghimo sa mga kaanakan nimo nga mapakyas sa among mga bulhaton, mga tahas, mga misyon sa among mga kinabuhi. Father God, salamat sa imong grasya, sa imong gugma, sa imong kaayo. Tabangi ang matag-usa nga nagasunod ning among online Bible study. Matag Huwebes, ay to Heavenly Father, na ikaw maghahatag ang dagdugang kaalam. Akong igatugyan ang tanan, ginapasalamatan nga madawat, pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos ug atong manluluwas. Amen.